नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के लावाजुआ क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर I-10 गाड़ी के संघर्ष होने पर चालक हुआ बुरी तरह घायल। इलाके में छाई तनाव की माहौल। हाइलाकांदी जिले के बड़ा इलाकांदी क्षेत्र में जमीन मुद्दे को लेकर एक व्यक्ति का हुआ हत्या। इलाके में छाई तनाव के माहौल। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। करीमगंज जिले के कायसग्राम रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ छाबी महावेद नाम के एक व्यक्ति का शव। बिहार के हाजीपुर क्षेत्र के रहने वाला था शख्स। धोलाई विधानसभा केंद्र की मिजोरम सीमांतवर्ती रेंगटी पहाड़ क्षेत्र में अवैध तौर पर मिजो समुदाय द्वारा दखल किए जाने पर लोगों में छा रही है क्षोभ की स्थिति। आशा कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। उनहत्तर आसनों को लेकर असम में महाजोट का सरकार बन रहा है। कांग्रेस AUDF के महाजोट के चलते विस्तारित जानकारी दिया AUDF के साधारण संपादक तथा सुनाई के उम्मीदवार करीमुद्दीन ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के लावाजुआ क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर I-10 गाड़ी खराब हो जाने पर चालक जहां उसे दूसरी क्षेत्र में ले जाने के प्रयास में जुटा रहा तो इसी दौरान ट्रेन के साथ आमने सामने टक्कर होने पर बुरी तरह चालक घायल हो गया। चालक का नाम शहीदुल आलम बताया जा रहा है और इस हादसे को लेकर पूरे इलाके में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि करीमगंज के लावाजुआ क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग में ना ही कोई क्रॉसिंग के गेट है और ना ही कोई परिसेवा, जिसके चलते यह हादसा हुआ। एकाएक I-10 वाहन के चालक शहीदुल आलम जब रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना चाहते थे तो इसी दौरान उनका गाड़ी खराब हो गया, लेकिन जब तक ट्रेन आती तब तक वे अपने वाहन को फिर से स्टार्ट नहीं कर पाए और ट्रेन तीव्र गति से आकर वाहन पर हमला बोला, जिसके चलते घटनास्थल पर ही वाहन का चकनाचूर हो गया और शहीदुल आलम जो कि चालक थे बुरी तरह घायल भी हो गए। बहरहाल करीमगंज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। কলিকাতাৰ পৰা বদৰপুৰ পৰা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্ৰেছ আহোঁতে অলপ মানে দ্ৰুত গতিত আছিলে। আমাৰ ইয়াৰ একজন স্থানীয় ল'ৰা লামাজুৱাৰ ই ৱাগনৰ গাড়ী লৈ ক্ৰচিং কৰোঁতে মানে ধাক্কা খালে। তাতে কি লেভেল ক্ৰচিং আছিল নেকি? আছে, মানে আগতে নাছিলে, এতিয়া উন্মুক্ত আছিলে। ঘটনা হোৱাৰ পিছত এটা খুঁটি কাটি দিলে। যোনটো মানুহৰ মানে ইনচিডেণ্টটো হৈছে তেখেতৰ নামটো কি? শহীদুল আলম। ক'ৰ হয় মানুহজন? ইয়াৰ হয় নেকি? লামাজুৱাৰ। তেওঁ ক'ত গৈ আছিলে? বাজাৰ পৰা বাংগা বাজাৰ পৰা আহিছে, নিজ ঘৰত গৈ আছিল। এতিয়া বৰ্তমান তেখেতৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা? বেছি ভাল নহয়। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত পঠোৱাই দিছে। এতিয়ালৈকে একো ৰিকভাৰ হ'ব না নহ'ব এইটো অলপ সন্দেহ আছে। ৰেল আৰক্ষী আহিছিল নেকি? ৰেল আৰক্ষী আহিছে। রাখা হয়েছিল হয়তো কোনবাই দিয়া গুলি ফুটছে, এটা তো আমার কিছু নাই। না এটা টানাটানি করছে নি, খুলতো কিনা টানাটানি করছে নি? এটা খুললো কেন? এরকম সব ইভিএম মেশিন এরকম খোলা নেই। আপনি যদি এটা শিল্পে খোলা আপনি রীতি বললা কেন? আমরা এটা লোকাল মানুষ, পরে কিন্তু আপনি আগে কইলেন মানুষ আছে। हाइलाकांदी जिले के बड़ा इलाकांदी क्षेत्र में जमीन मुद्दे को लेकर दो गुटों की आपसी रंजिश के चलते मारपीट की वारदात हुआ, जिसके चलते जमालुद्दीन मजूमदार नाम के 52 वर्षीय एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूत्र के अनुसार सुबह 9 बजे यातायात मार्ग को लेकर दो गुटों के बीच रंजिश के चलते मारपीट की वारदात हुई और इसी दौरान विपक्ष की ओर से
जमाल उद्दीन मजुमदार को इलाके के फरीदुद्दीन मजुमदार व दूसरे हस्तियों ने जानलेवा हमला किया और घटनास्थल पर ही जमालुद्दीन की मौत हो गई। बहरहाल हादसे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वारदात से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। एकाएक জি না স্যার, এনে পাবলিকে কোনটা করতো না, জো করতো না স্যার, আমরা আছি বুঝুন না নি। হ্যালো करीमगंज जिले के कायस्थग्राम रेलवे ट्रैक से मोहम्मद साबिक अहमद नाम के एक शख्स की शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। आधार कार्ड के सूत्र के अनुसार मारे गए युवक का घर बिहार क्षेत्र में बताया जा रहा है। बिहार राज्य के हाजीपुर वैशाली इलाके में रह रहे मोहम्मद साबिक अहमद किस वजह से इस क्षेत्र में आए थे, उनका शव इस रेलवे ट्रैक पर कैसे मिला, इस बात पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बहरहाल एकाएक इस हादसे को लेकर पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। ঘটনা বলতে সকাল 7:11 সময় আমার রেল স্টেশন থেকে বারিগ্রাম রেল স্টেশন থেকে জানাইছে জিআরপিএফ পোস্ট যে এখানে একটা রানওভার হয়েছে। কোন জায়গায়? বারিগ্রাম, ওই যে কায়স্থগ্রাম রেলগেটের কিনারে। তারপরে আমরা এখানে আইসি, আইয়া দেখছি ডেড বডিটা রেল ট্র্যাকের মধ্যে, পাওয়াটা ট্র্যাকের মধ্যে পাইলে আছে 2টা পাও, আর ডেড বডি মানে বডিটা বাকি সাইডত আছে। এটা মানে আমরা করিমগঞ্জ পোস্টমর্টম লই যাম। পোস্টমর্টমের পিছত এখানে কোন জায়গার মানুষ? মানুষটা বহিরাজ্য বিহারের মানুষ বলে চিনাক্ত কৰিছে মানে, আৰু তাৰ লগত কিবা আই কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড এইগুলো পাইছে। মদ্যপানত এইটোতো ইয়াতে পাব্লিকবিলাক কৈ আছে, মই ইয়াতে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে গম পাব কি হৈছে। এখানে অন্তর্কেতার কাজে আসতো। এটা রেলের সিগনালের কয়জন আছে তারা? তারা 60 জন মান আছে। धोलाई विधानसभा केंद्र के असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के धोलाई रेंगटी पहाड़ इलाके में मिजो समुदाय के लोगों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पर दखल अभियान जोरों पर चल रहा है। कई क्षेत्र में पहाड़ों को जलाकर विभिन्न क्षेत्र में क्रूस लगाया जा रहा है, जिसके चलते अपनी दखलंदाजी का वारदात सुचारू रूप से वो लोग अंजाम दे रहे हैं। हालांकि लायलापुर फॉरेस्ट बीट ऑफिसर मनोज सिन्हा कुछ वनकर्मियों को लेकर फास्ट एपीएफएफ बैटालियन के जवानों को साथ लेते हुए इलाके का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। पुलिस के कार्यकर्ता तथा मिजो पुलिस व कुछ उग्र मिजो जातीयतावादी संगठन के कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस फीका पड़ रहा है। रेंगटी पहाड़ के पश्चिम क्षेत्र में कई इलाके में धोलाईखाल अपग्रेड एलपी स्कूल से लेकर कई क्षेत्र में अपना दबदबा मिजो समुदाय के लोग बना रहे हैं। धोलाईखाल गांव के लोग इन दिनों तनाव में वक्त बिता रहे हैं। ओल काचार करीमगंज हाईलाकांदी स्टूडेंट एसोसिएशन के उपदेष्टा रूपम नंदी प्रकाश ने बुधवार को सीमांत क्षेत्र का दौरा करते हुए मिजो आग्रासन का बुरी तरह निंदा करते हुए जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार को अपील किया है। इस संदर्भ में अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन गठन किए जाने का उन्होंने चेतावनी भी दिया। गौरतलब है कि धोलाई के विभिन्न क्षेत्र में मिजोरम सरकार द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पर अवैध दखल का कार्य जोरों पर चलाया जा रहा है। স্কুল আবার পুলিশ দেওয়া হোক, এটা আমরা দাবি জানাইতেছি। কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা আমরার কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে, তাই আমরা গ্রামবাসী কোনো বিএসএফ এর সাহায্য সহায়তা চাইয়া আপনার 3 দিন আগে আমরা এখান থেকে যা 50 মশলা উঠে এনেছি দোলাইখাল স্কুল থেকে। এখন আমরা
মিজোরার ডর আছে যে আমরা কোনো সিকিউরিটি দেওয়াও আমরা এখানে ভয় লাগে এখন যে মিজোরা কোনো ক্ষতি করে নিতে পারে। আকসা আসাম মিজোরাম সীমান্তে নূতন করে যে মিজো আগ্রাসন শুরু হয়েছে সে ব্যাপারে আকসা স্তম্ভিত, জনগণের জানমালের পুরো নিরাপত্তা দিতে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ, ঠিক তেমনি রাজ্য সরকারও ব্যর্থ হয়েছে। ধলাইখাল স্কুল থেকে নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ধলাই অঞ্চলের মিজোরাম সীমান্তের রেঙ্কি পাহাড়ের মানুষের মনে একটা বিরাট বড় রকমের আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং তারা বিভিন্ন মিজোরাম সীমান্তবর্তী ধলাই আপগ্রেড স্কুল থেকে তারা জনগণের মনে সেখানে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ধলাইখাল থেকে লাইলাপুর অটো স্ট্যান্ড মিজোরা পুরো দখল করে নিয়েছে। রেঙ্কি পাহাড় পুড়িয়ে মিজোরা সেখানে ক্রস লাগানো চেষ্টা করছে এবং লাগাচ্ছে। প্রায় 50টি জায়গায় বাঁশের ক্রস চিহ্ন লাগাচ্ছে। আকসা তার নিন্দা জানায়। এখনও সময় আছে, রাজ্য সরকার এর বিহিত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আসামের 1 ইঞ্চি জমি যদি এমজেডপি মিজো উগ্র সংগঠন যদি দখল করার চেষ্টা করে তাহলে তার ফল হবে মারাত্মক। এবং এ ব্যাপারে আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে নমনীয় মনোভাব জন্যই আজকে তারা এতটা বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। রেঙ্কি পাহাড়ের আসামের বন বিভাগ সেখানে প্রায় 35 বছর ধরে সেগুন গাছ লাগিয়েছিলেন। 35 বছর থেকে সেখানে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছিলেন, কিন্তু মিজো উগ্র যারা তারা মেশিন লাগিয়ে সেই সেগুন গাছগুলো কেটে নিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 69 आसनों को लेकर असम में महाजोट सरकार बन रहा है। कांग्रेस यूडीएफ के महाजोट असम के जनता के बीच अहम प्रभाव डालेगी। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए सोनाई के एआईडीएफ के उम्मीदवार करीमुद्दीन ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया है। करीमुद्दीन उर्फ साजू ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कहा कि पहले पर्याय के चुनाव में कुल 22 आसनों पर विजय हासिल होगी, जबकि दूसरे पर्याय के आसनों में 21 आसनों पर विजय हासिल होगी और तीसरे पर्याय के चुनाव में कुल 26 आसन में जीत हासिल कर सरकार गठन किया जाएगा। वक्त का केवल इन दिनों पाबंदी है। ब्लॉक कांग्रेस ब्लॉक यूडीएफ कर्मकर्ताओं के साथ साथ इस दिन दूसरे क्षेत्र में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सोनाई विधानसभा केंद्र में करीमुद्दीन ही विजयी हो रहे हैं। भाजपा दल दूसरे स्थान पर रहेगी। कई आरोप प्रत्यारोप का खंडन करते हुए उन्होंने लोगों को विस्तारित जानकारी दिया। सोनाई ब्लॉक कांग्रेस सभापति खसरू आलम चौधरी, साधारण संपादक बाबुल अहमद बड़भुइया, सोनाई एआईयूडीएफ के सभापति खालिद हसन लश्कर, युवा यूडीएफ के सभापति जाकिर हुसैन लश्कर, नजुल हक व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन पत्रकारों को विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। প্রশাসন যেভাবে স্টেপ নিয়েছে, ডেপুটি স্পিকার তথা বিধায়ককে যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বা আমরা শুনেছি আপনার ওনার পিএসওদেরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং যেটা পিস্তল সিজ করেছে সেই সিজার লিস্টে আমরা সার্টিফিকেট কপি পেয়েছি এবং আমাদের বিশ্বাস যে খুব তাড়াতাড়ি সত্য সামনে আসবে এবং মূল আসামি যাকে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এটা আমরা আশা করি। গভর্নমেন্ট হবে আপনারা সোজা হিসাব, ফার্স্ট ফেজ 22, সেকেন্ড ফেজ 21, থার্ড ফেজ 26। বোরাগুলিতে কতটা সিট আছে? মিনিমাম 11টার নিচে আসবে না। 11 প্লাস 15টা হলে অস্বাভাবিক কিছু না। 4টা সিটে নেক টু নেক আছে, কেউ না কেউ হইতে পারে, বাট 11টা ক্লিয়ার। আপনার আমার হিসাবে তো প্লাস তো মিনিমাম থাকবে, মিনিমাম 25,000 প্লাস থাকবে। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি থাকবে। জানাই ধিক্কার জানাই
সেখানে জনসাধারণ আইনের আশ্রয় নিয়েছেন, থানাতে এফআইআর করেছেন। পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা পুলিশ যথাযথভাবে এইটার আপনার ইনভেস্টিগেশন করছে, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ। আর আমরা মোটামুটি ধরেন আমার বিশ্বাস যে আমরা এটা আইনগতভাবে পুলিশ যত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তারপরে আমরা কোর্ট থেকে ন্যায় বিচার পাবো এই आशा রাখি। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना जवानों को श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। लोहाईपुआ इलाके के शिविरगुल एबीवीपी यूनिट के कार्यकर्ताओं द्वारा शाम को शहीद वेदी पर पुष्पार्घ अर्पण के साथ साथ 22 प्रदीप प्रज्वलन कर अमर शहीदों को श्रद्धा निवेदन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी दिए और मारे गए सेना जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी पालन किया। শুধু বাজারিচড়াবাসীগণ আমরা সবাই অবগত আছি যে গত শনিবার 3 এপ্রিল মাওবাদীদের হামলায় ভারতের সিআরপিএফের 22 জন জওয়ান নিহত হয়েছেন, বলিদান দিয়েছেন এই ভারত মায়ের জন্য। এবং যে কার্যটি সংগঠিত হয়েছে অত্যন্ত কাপুরুষোচিত এবং আমি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে আমি তীব্রভাবে নিন্দা জানাই এবং এই মাওবাদীদেরকে আমি ধিক্কার জানাই তাদের এই কার্যকলাপের জন্য। এবং এইভাবে আমাদের যে জওয়ানদেরকে হত্যা করেছে, এই হত্যার মাধ্যমে তারা কোনোদিন তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না, এটা আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। এবং আবারও আমি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই এবং
আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে, অন্তরের গভীর অন্তঃস্থল থেকে আমি আমার গভীর বেদনা শোক জ্ঞাপন করছি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ শিবরগুল ইউনিটের পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ। भारत माता के भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शहीद जवान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। सोनाई विधानसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस दल के उम्मीदवार शांति कुमार सिंह ने सोनाई कांड के विभिन्न पहलुओं का चर्चा करते हुए जानकारी दिया है कि इस संदर्भ में जल्द से जल्द जांच किया जाए। 1 अप्रैल को 463 नंबर धनेरी एलपी स्कूल में जो हिंसा की वारदात हुई उसकी सुचारू रूप से जांच का मांग करते हुए डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह ने कछार के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। राज्य के चुनाव कमीशन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के समक्ष यह स्मारक लिपि प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इस दिन घटनास्थल पर 9mm पिस्तौल व गोलीबारी की जो वारदात हुई इस बात पर किस तरीके से कौन कौन लोग जुटे हुए हैं इस बात पर सुचारू छानबीन के जरिए उन्हें गिरफ्तार किए जाने का उन्होंने मांग भी रखा। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने मुद्दे पर विस्तारित खुलासा भी किए। চক্রে যে 463 নম্বর ধনেভরি এলপি স্কুলে পোলিংয়ের দিনে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা হয়েছে সেটা গণতন্ত্রের উপরে আঘাত আনা হয়েছে, গণতন্ত্রকে বিষ্ঠাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে। যেভাবে জনগণের উপর নির্বিকারে যেভাবে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল সেটা আমি বলবো আসামে নয় সারা ভারতবর্ষের হিস্ট্রিতে সেটা একটি কালো দিনের সূচনা হয়েছে, কালো অধ্যায় বলে আমি বলছি। কারণ সেদিন আমি জানি যে ইন্ডিয়ান পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট 1951-এর আর্মস অ্যাক্ট 1959-এর ধারা অনুযায়ী ইলেকশনের দিনে পোলিংয়ের দিনে যে কোনো ব্যক্তি সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পোলিং স্টেশনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে না। এর উপরন্তু সেকশন 134B পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট 1951ও বলেছে যে সেইখানে কোনো লোক কোনো ব্যক্তি সেখানে নিজের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে পারে না, মানুষকে ভয় ভীতি দেখাতে পারে না। তো কিভাবে সেই স্থানে আমরা দেখলাম ফুটেজে দেখলাম যে 9mm পিস্তল পাওয়া গেছে এবং এখানে গুলাগুলি হয়েছে এবং মানুষ জখম হয়েছে। এর উপরে এখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে কোনো তদন্তের রিপোর্ট আমাদের সামনে আসেনি। আমি এতদিন চুপ করে বসেছিলাম, আমি গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখছিলাম, সরকারের প্রতি বিশ্বাস রাখছিলাম, প্রশাসনের প্রতি বিশ্বাস রাখছিলাম, ইলেকশন কমিশনের প্রতি বিশ্বাস রেখে আমি চুপচাপ বসেছিলাম। কিন্তু আজকে আমি দেখলাম এতদিন চলে যাওয়া যাবৎ যে নিয়ম আমরা লঙ্ঘন করতে দেখেছি সেই নিয়মের উপরে কোনো আইনগতভাবে কোনো অ্যাকশন ইলেকশন কমিশন থেকে কোনো অর্ডারও দেখে নেনি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই রকম শক্ত পদক্ষেপ আমি নিতে দেখিনি। তার জন্য আমি দাবি করছি যে অতি সত্বর এই অ্যাক্টগুলো ইন্ডিয়ান পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্টের ধারা 134B অনুযায়ী এবং আর্মস অ্যাক্ট যে হয়েছে 1951 অনুযায়ী অতি সত্বর যারা কালপ্রিত তাদেরকে বের করা হোক, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক এবং যদি দরকার পড়ে আজটা শুনাইতে আবার রিপোল হতে হবে। सिलचर के निर्दल उम्मीदवार दिलीप पाल ने 1 अप्रैल से सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में पानी जल परिसेवा के क्षेत्र में बेटरमेंट टैक्स 50 रुपये बढ़ाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कछार के जिला उपायुक्त की तिजोरी को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। नगर पालिका विभाग के इन गतिविधियों के चलते उन्होंने कहा कि अपने मनमर्जी के अनुसार नगर पालिका विभाग अपनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके चलते आम जनता परेशान हो रहे हैं। एकाएक 50 रुपये बढ़ोतरी कर दिए जाने पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अपने मनमर्जी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लोग कभी समर्थन नहीं करेंगे। अगर नगर पालिका विभाग तथा जिला प्रशासन इस संदर्भ में जल्द से जल्द कोई अहम कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी दे रहे हैं। सूत्र के अनुसार कई क्षेत्र में सरकारी कार्यकर्तागण अपने मनमर्जी के अनुसार सिद्धांत ले रहे हैं और आम जनता इसके प्रभाव में आकर परेशानी झेल रहे हैं।
स्मारक लिपि राज्य के चीफ सेक्रेटरी, सिलचर के विधानसभा चक्र के ऑब्जर्वर व जिला उपायुक्त के साथ साथ दूसरे कार्यकर्ताओं को भी भेजा गया है। একটু সুযোগ বই রিলিজ গোপচন্দ্র মন্ত্রীর রাজত্ব চলছে এখানে আসামে। শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার, যেহেতু বোর্ড নেই, অফিসার চালাচ্ছেন, তিনি এক ফতোয়া জারি করলেন যে 1 এপ্রিল থেকে শিলচর শহরবাসী যে পানীয় জলের কর দিয়ে থাকেন, যাকে বেটারমেন্ট ট্যাক্স বলা হয়, সেটা 75 টাকা থেকে এক ধাক্কায় 50 টাকা বাড়িয়ে 125 টাকা করে দেওয়া হলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ফোনে, এটা কি সত্যি? স্বীকার করলেন। আমি বললাম, আপনি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলছে, এমসিসি চালু আছে সমস্ত আসাম রাজ্যে। এই অবস্থা আমরা যতটুকু জানি কোনোভাবেই পলিসি মেকিং করতে পারেন না, কোনো কিছু ডে টু ডে ওয়ার্ক একমাত্র করতে পারেন আপনারা, যা সরকারের কর্মচারীও হোক, সরকারি হোক, মন্ত্রীরাই হোক, দৈনন্দিন কাজ করতে পারেন। কিন্তু এভাবে ট্যাক্স বাড়ানোর কোনো অধিকার আপনার আছে কি না, আপনি সেটা ভালো করে বুঝে নিন। এটাও সম্পূর্ণভাবে আইনের অমর্যাদা উল্লঙ্ঘন হচ্ছে। দ্বিতীয়ত তখন তিনি বললেন যে না, 15 साल पहले ও 15 साल से भाड़ा नहीं है इसलिए भाड़ा दे रही। এটা কি কোনো কথা হলো? ওই যে হবুচন্দ্র রাজা, গোপচন্দ্র মন্ত্রী, 15 साल पहले 15 साल से टैक्स बढ़ा नहीं इसलिए उन्होंने बढ़ा दिया, अच्छा काम किया है। তো এটা অন্যায় জিনিস, অবাস্তব, অনৈতিক। আমি সেটার প্রতিবাদ করে চিঠি দিয়েছি, ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছি, ডিসিকে জানিয়েছি এবং চিফ সেক্রেটারি অফ আসাম তাকেও অবগত করিয়েছি। সেটা উইথড্র করার জন্য আমি দাবি জানিয়েছি। ইলেকশন প্রসেস শেষ হওয়ার পর, বোর্ড নির্বাচিত হওয়ার, নতুন বোর্ড নির্বাচিত হওয়ার পর তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। এটা অধিকার তার। তেমনি তিনি আরেকটা কাজ করলেন কিছুদিন আগে। আমরা জানতাম তিনি ভালো অফিসার, কেন করলেন, কার চাপে, কাদের চাপে, শাসক দলের চাপে কিনা জানি না, সেটা তিনি বলতে পারবেন। বাজারের যে স্টল আছে পৌরসভার অধীনে, সেগুলো 20% করে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। সেটা সম্পূর্ণ জনস্বার্থ বিরোধী। জলের ট্যাক্সটা বিশেষ করে, একেই তো বহু জায়গাতে শিলচরের পানীয় জলের ভয়ঙ্কর ক্রাইসিস আছে, স্ক্যারসিটি আছে, তার উপর অনেক জায়গাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। মরার উপর খাড়ার গার মতো এই সিদ্ধান্ত শহরবাসী মেনে নেবেন না। আমিও মানছি না, আমি প্রতিবাদ করেছি। প্রয়োজনে আমরা রাস্তা নামবো, সেটা তাকে জানিয়ে দিয়েছি। থাকতে পারে, সেটা তিনি বলতে পারেন। এরকম অনৈতিক সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? একজন বড় আইএএস অফিসার কীভাবে নিলেন এমসিসি চালু থাকা অবস্থায়, সেটা বুঝতে পারছি না আমি। জানি না, সেটা উনি বলতে পারেন। বোর্ড না থাকা অবস্থায় না, অফিসার পারেন, কিন্তু ইলেকশন, যেহেতু ইলেকশন কমিশন ইলেকশন এমসিসি চলছে, সেই অবস্থায় আমি যতটুকু জানি অনুচিত, এটা পারা যায় না। তাও যদি তিনি ইলেকশন বাড়াতে হয়, সেটা ইলেকশন এমসিসি শেষ হওয়ার পর, যেহেতু বোর্ড নেই, নাগরিকদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। একার সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুচিত হয়েছে। আমি কি ডিমান্ড করছি? উইথড্র করার জন্য। হ্যাঁ, ওটা যেটা যা আছে ছিল এটাই থাকবে, পরবর্তীতে দেখা যাবে। এই ডিসি সুমিত সত্তওয়ান, এক্সিকিউটিভ অফিসার। না মানে আন্দোলনে যাবো আমরা, नागरिक बोलो क्यों टैक्स देवें ना अपना। करीमगंज जिले के कानेसार इलाके में विधायक के वाहन में ईवीएम मशीन बरामद किए जाने के मुद्दे को लेकर सीबीआई के कार्यकर्तागण जांच में जुट गए हैं। सीआईडी के वरिष्ठ कार्यकर्ता करीमगंज जिले में मौजूद होकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई लोगों ने संदर्भ में कई मतामत व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल सीआईडी द्वारा पूरे मामले की छानबीन होने पर कुछ लोगों में अब भी नाराजगी का माहौल है, जबकि कुछ लोगों में इन दिनों
कुछ हद तक शांति का माहौल भी देखने को मिल रहा है। करीमगंज जिले के फकीरा बाजार सुपरा गांधी पॉइंट क्षेत्र में आल लिकर एकेडमी नाम के एक अंग्रेजी माध्यम के निजी शिक्षा प्रतिष्ठान आनुष्ठानिक तौर पर खोला गया है। इस कार्यक्रम में इलाके के प्रवीण बुद्धिजीवी तथा गुणीजन मौजूद थे। नव शिक्षा प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठाता तथा प्रधानमंत्री के मन की बात में आलोकित हुए एक अहम व्यक्तित्व रिक्शा चालक हाजी अहमद अली की मौजूदगी में इस स्कूल का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। बराघाटी के सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ गरीब समुदाय के छात्र छात्राओं को अध्ययन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से यह स्कूल खोले जाने का कार्यकर्ताओं ने जानकारी प्रदान किया। सभा के प्रमुख कार्यक्रम में बराक उपत्यका सर्वधर्म समन्वय सभा के केंद्रीय साधारण संपादक HM आमिर हुसैन ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আমার বাড়িতে ওই আমি ধরা তুলে ধরা চাই এরা ধরা পূজা কিনে রাখেন মাসে বলা যাবে একটা আমি যাই আমার বেগে তারা লাগান এই দুই বন্ধু বলে করে চলে যায় বিদ্যালয় শুরু করা এরা আমার দুটো টাকা নানা শিক্ষক করেছে আমি 24 বছর লিখেছি 8,000 টাকা ছেলে এটা যেটা সকল তারা ফটো যেটা ফটো এটা সে মার ভাই কিন্তু আমার আন্ডার এটাই একটু মার কেবল কাপড়ে আইএসও ডিস্ট্রিক্ট অফিসারও সেক্রেটারও সেবা এটা আমার বুঝলেন সেবার একটু এটা এখানে মারটা আল্লাহ লগে দিন আল্লাহ না লগে দিলে আমার কোনো যুক্তি নাই আপনি নিজে ভরিয়া গেলে আমার স্কুল আমি সারা আমি দিতাম আমি নিজে ওখানে বড় স্কুল ব্যবহার করতাম এটা আল্লাহ তারা দান আমার বাড়ি বদরপুর গেছি বদরপুরি আবার গেছি আপনার টাঙ্গাউড়ি 3 বার গেছি তোমার নাম গোবিন্দপুরে তাই আবার বাবা মাথা কাটালে বাবা আমার তোমার কারণ হোক আল্লাহ লাগবে আমার 30 বছর থেকে আমার তাজুল গেছে একটা সোলাদুল করবি আদায় দিতে পারছি এটা কোনটা ব্যস্ত शिवचर के 27 नंबर वार्ड के मानवीय क्षेत्र में शहीद सूर्य सेन पाठशाला को नित्यमयी एलपी स्कूल के साथ संयुक्त किए जाने पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बनी हुई है। क्षोभ व नाराजगी में स्कूल के छात्र छात्रा शिक्षक अभिभावक सभी भुगत रहे हैं। बुधवार को स्कूल परिचालन कमेटी के सभापति व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में कछार के जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। स्मारक लिपि में शहीद सूर्य सेन पाठशाला को एकत्रीकरण किए जाने के खिलाफ वक्तव्य देते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द अहम कार्रवाई किए जाने के लिए मांग भी रखा। सब ब्लके इयो आसनনি মানে বিও আসেন আজকে আমরা শহীদ সূর্য সেন স্কুলের স্কুল কমিটি স্কুলের যে স্টুডেন্ট আছে ওদের মা বাবা এবং সূর্য সেন স্কুলের পারিপার্শ্বিক যারা যত লোক থাকেন সবারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিতে এসেছি। প্রথম আমরা ডিসি অফিসে যাই এবং ডিসি মহোদয় অসুস্থ থাকায় ওনার অ্যাডভাইস হিসাবে আমরা এই ডিসির হাতে আমাদের একটা রিকোয়েস্ট লেটার তুলে দেই এবং তারপরে আসি আমরা ডিআই অফিসে। আমাদের যে মেইন বক্তব্য সেটা হলো সূর্য সেন স্কুল যেটা 1986 ইংরাজি থেকে চলছে এবং আজকের দিনে সেই স্কুলে নিজস্ব ল্যান্ড বিল্ডিং নিজস্ব ডাইস কোড নিজস্ব স্কুলের মধ্যে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা কুকের ব্যবস্থা সব কিছু আছে ফার্নিচার আছে এবং ৬৭টা বাচ্চা ওইখানে পড়াশোনা করে। আপনারা জানেন যে এরিয়াতে সূর্য সেন স্কুল শহীদ সূর্য সেন স্কুল আছে সেটা একটা স্লাম এরিয়া। এখানে দিন মজুর লোক নিজের বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠায়। হঠাৎ দেখা গেছে যে এই স্কুলের আমাদের যে দুজন টিচার আছেন ওই দুজন টিচারকে প্রভিন্সিয়ালাইজ করে সেটা পজিটিভ। আমরা আশাবাদী সবাই যে আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ এখানে আরও উন্নতি হবে এবং ওই পুরো এরিয়ার জন্য সূর্য সেন স্কুল একটা ইম্পর্ট্যান্ট ল্যান্ডমার্ক।
সেটাকে আরও ভবিষ্যতে যেন অ্যাডভান্স করা যায় সেই চিন্তা নিয়ে আমরা আজকে এখান থেকে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। সমস্যা আছে, এই সমস্যা থেকে যাতে সমাধান আমরা করতে পারি কিন্তু বাচ্চারা স্কুলে পড়ে তখন কইতেছে যে টিচার আমরা ইয়ে করার জন্য যে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে নিত্যমুখী স্কুলে, সেই নিত্যমুখী স্কুলে লয়ে যাওয়ার মতন আমরা মতন মানুষের দিনমজুরি মানুষের আমরা কিচ্ছু করার নাই, আর যাওয়ারও আমরা সময় নাই, যে আমরা এই টাইমটা নাই। আজকে আমরা একজনের পর একজন এই বাচ্চারা এই স্কুলে পড়ে যেতেছে, টিচারও খুব ভালো আছে বা টিচার নিয়ে মাস্টার নিজে তাই না খুব ভালো আছে, তাই খুব এই স্কুলে কষ্ট করছে কি মানে গলা জল ভাঙিয়া তাই নাই স্কুলে বাচ্চারা পড়াইছে, বাচ্চারা ঘর থেকে বাচ্চারা রাইনে পড়াইছে, বাচ্চারা যে খানি আমরা নিজে মাস্টার দিয়ে খানি খাওয়াইছি, নিজে আমরা ঘর থেকে সানিয়া বানিয়ে খাওয়াইছি আমরা বাচ্চারা। আর ওখান যদি এই মাস্টার যদি করা হয় এখান থেকে ট্রান্সফার করা হয় এটা আমরা করার আছে, বাইটা আমরা দেখার আছে। এই মাস্টার আমরা চাই এই স্কুল আমরা চাই, মাস্টারও চাই। লড়াই করবো আমরা, আরো লড়াই করবো, আন্দোলন করবো ডিসির কাছে। কেন দিত না? অতদিন মাস্টার কই আসলো, আর অতদিন এই স্কুল সরেবার মানুষ কই আসলো? হ্যাঁ, এই ভাড়ার মধ্যে আমরা কোনো স্কুল নাই। স্কুলের নামটা কি? সূর্য সেন পাঠশালা, শহীদ সূর্য সেন। সূর্য সেন পাঠশালা। তো এখানে কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো? ক্লাস 5 পর্যন্ত, ক্লাস 5। পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে, সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না, বাচ্চাগুলো আমরা জানতে পারছি যে সূর্যসেন স্কুল থেকে এখানে একটা প্রতিনিধি দল এসেছিল আপনার কাছে, স্কুলটা সম্পর্কে আপনার? দেখুন, স্কুলটা ছিল মানে অনেক পুরাতন স্কুল, যেটা গভর্নমেন্টে টেক আপ করছিল না এতদিন থেকে। এইবার গত ফেব্রুয়ারি মাসে সেটা টেক আপ করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রমিশালাইজ করা হয়েছে স্কুলটা। প্রমিশালাইজ করার পরে হঠাৎ দেখা যায় যে স্কুলটা নিয়ার বাই স্কুল একটা আছে নিত্যময়ী, সেই নিত্যময়ী স্কুলের সঙ্গে মার্চ করিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে স্কুলটা। কিন্তু সেটার ব্যাপারে আমরাও বুঝতে পারি নাই যে কেন মার্চ করা হইল। কারণ স্কুলটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, এনরোলমেন্ট আছে, প্লাস এই টিচার আছে। যে স্কুলগুলা মার্চ করা হয়, হ্যাঁ এনরোলমেন্ট মানে স্টুডেন্ট, স্কুল মার্চ করতে হইলে যেগুলা ক্রাইটেরিয়ার দরকার লাগে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো নাই এখানে। কি কারণে জানি না এই স্কুলটা মানে মার্চ করে দেওয়া হয়ে গেছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के लामाजुआर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर I-10 गाड़ी के संघर्ष होने पर चालक हुआ बुरी तरह घायल, इलाके में छाई तनाव की माहौल। हाइलाकांदी जिले के बड़ा इलाकांदी क्षेत्र में जमीन मुद्दे को लेकर एक व्यक्ति का हुआ हत्या, इलाके में छाई तनाव के माहौल, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। करीमगंज जिले के कायसग्राम रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ छाबी महावेद नाम के एक व्यक्ति का शव। बिहार के हाजीपुर क्षेत्र के रहने वाला था शख्स। धोलाई विधानसभा केंद्र की मिजोरम सीमांतवर्ती रेंगटी पहाड़ क्षेत्र में अवैध तौर पर मिजो समुदाय द्वारा दखल किए जाने पर लोगों में छा रही है क्षोभ की स्थिति। आशा कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। उनहत्तर आसनों को लेकर असम में महाजोट का सरकार बन रहा है। कांग्रेस AUDF के महाजोट के चलते विस्तारित जानकारी दिया AUDF के साधारण संपादक तथा सुनाई के उम्मीदवार करीमुद्दीन ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।